السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشرح لكم كيفاش ممكن نخدموا على اون كلاس بالنسبه للورغانيزاسيون ديال لي كور ديالنا، وهاد لورغانيزاسيون كيفاش غتكون وكيفاش ممكن نديروا لامبورطاسيون ديال لي فيشي ديالنا. ومني او كور ديال واحد لا كونفرساسيون on veut partager par exemple le lien, ou c'est le même lien que je veux partager avec plusieurs classes. Par exemple, il y a plusieurs classes du même niveau, de la même spécialité. Donc, je ne vais pas refaire à chaque fois une conversation d'une classe, le partage du même lien. Donc, je peux le faire via une méthode اللي عندنا هنايا في la conversation. Donc, غنبداو بهاد le partage d'un lien في une conversation. Donc, par exemple, كنمشي هنا الفيشي، كناخد par exemple un dossier parmi les dossiers qui existent هنا. Donc, غناخد هاد le premier fichier وندير له copier le lien. Donc là, je vais copier le lien ديال le fichier، يعني l'emplacement فين نحط فيه غادي ندير له la copie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, normalement, أنا هادشي درتو في la classe TCS4. Donc, كيبقى لي بغيت غندير نفس، يعني هذا ديجا عندي هنا، وأنا بغيت ندير هاد العملية ديال لا كوبي في الكونفرساسيون ديال TCT2. وخصني نفس الشيء بالنسبة ل TCT1. Donc, أشنو كندير؟ سامبل كندير هنا في لو ديماراج دو لا كونفرساسيون عندي هنا فورما. Donc, quand je clique sur format, كتعطيني بحال format ديال les messages quand on veut les envoyer dans un mail. Donc là, je précise, donc je vais coller le lien et je vais préciser à qui le publier dans plusieurs canaux. Et je sélectionne les canaux. Donc, par exemple, je vais sélectionner ici le canal Mossword 2016. On va voir les canaux par la suite. Donc, غادي نشوف أنا بغيت هنا في هاد le canal اللي خاص ب général de la classe TCT1. وأنا ديجا راني في la classe TCT2 ولا كوبي درتها من la classe TCS4. Mettre à jour. Donc, هنا عندي la possibilité de restreindre les personnes qui vont répondre à ce lien. Donc, غادي نخليوها comme ça et on va envoyer. Donc, هنا automatiquement هنا كيبان لنا que le prof il a envoyé un lien de la conversation actuelle. ملي كنمشيو la classe de groupe CT1, le canal général كنلقى le même lien. Je refais la même chose. كنمشي le canal Mossword 2016 et je trouve la même chose. C'est bon?